देख आसीगला हम बाड़गा माने ग्रुप सब स्टाफ सब आसीगला धीरे धीरे देख समस्त बहुत खुशी ना आज क्या जा क्या बहुत खुशी देखो जो समस्ते आज पलि आसिले आज क्या जा बुलते मुझे सागर पहुंच जाइए मिसी जाइए कड़े जा आज जा क्या आज क्या जा जाड़े जा कि फोटो क्लिक करवा ना सीरियल सब जाऊन आज गोटे क्या प्रोग्राम अच्छी ना कि डीएसएलआर वाला हमार आगे अजा ए किस हाँ बस बहुत खुशी ना आज ए संगात हो क्या देखो नहीं ओ संगात भी बहुत रील्स शॉर्ट वीडियो करुन किरण ए किरण बस देखो ना यार टे तुम्हें भी नहीं तुम्हें भी पूरा चुरकी बांधिक पड़े आसने शिखी गल सब गला काली वीडियोटा ना ना काली वीडियो पोस्ट करेनी बहुत माने ट्रैफिक पड़ी ना कि आ बहुत भिड़ क्या जा क्या गोटे ठीक तो ठीक कर क्या जा क्या देख मो सांगात मैंने जाऊँ राजेश सांगात कही खेले जाऊँ गोटे नुआ जगह बोलते ना फोटो क्लिक करवा वीडियो बनवा वीडियो बनते जाऊँ देख केते दूरिया जाऊँ मुझे जाऊँ आउ पिला सब आगरे जाऊँच बालुंगा ग्रुप टा आमर ठीक अच्छे देखा फोटो क्लिक कर वीडियो बनाऊन रील्स कर देखा ओजा मैंने देखो पलैले डेसर नहीं आम लास्ट पचे तुम क्या थी ओजा पछरे रही जाइए भी जाऊँ रास्ता जाऊँ ना रास्ता जाऊँ से केते दूरिया पहुँचले देखा हम जाऊँ मेट्रो स्टेशन ये पासपोर्ट मेट्रो ये टिकेट पासपोर्ट जब फोटो उठेवाई माने लाइन नहीं पूरा समस्ते माने 4 जन गोटे कहीकले देखुच ए पछुआड़े देखबनी बस सपन टे बहुत खुशी अच्छा ना कि माने 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 ओभर एक्साइटेड पूरा हाई कहीकि माने बाय भी कही दौरान आउ कि नहीं आम ए हाईटेक पहुँचनु ये ट्राफिक पड़ी आम जाऊँ ट्राफिक आम ट्राफिक नहीं किंतु ट्राफिक अच्छी आम कि ना आम चलिक जाऊँ बोलते ओह कि साउंड ए किरण हो ट्राफिक केते छाड़ब यही ना छाड़ब तुम्हें ट्राफिक माने किस तुम्हें अच्छो अधिकारी अच्छो हाँ चलो ट्राफिक पड़ी ये आमर जड़े सांग अच्छी तार ना कियो बादल बादल ता केते ना कही हेनी हूँ हाईटेक रोड ये ट्राफिक पड़ता है छाड़ी देखा आम रास्ता आर पार जापार ना ना जी ना जापार ये पलैबा ना किस रास्ता हो ठीक अच्छे जदि आम आर पार गले नेक्स्ट आम ए हाईटेक रे छिड़ा हो रास्ता आर पार जावाई ट्राफिक पड़ी आउटे सपन किस कह टे बस सपन खाली हाई कर हाई कर बाई कर दौरान आउटे आमर किरण अच्छा आज चुटी काट ना कि सेमती देखा नुआ देखा आउ पिला कड़े गले फोटो क्लिक व्यस्त अच्छा देखा किस हो आज ये ओजा देख चुटी देख सीधा कर फोटो फोटो उठेबे ना कि एपटे आमर फोटो क्लिक करने पूरा व्यस्त अच्छा देख आउ राजेश फोटो क्लिक कर सपन गोटे पचरे छिड़ा देखु देखा आउ फोटो क्लिक चली देखो राजेश फोटो क्लिक करुँच आम अजा जड़े साइड रे छिड़ा सपन माने फोन धरिक बस
सपन है बहुत खुशी है ना सपन है बहुत खुशी देखो मैंने स्माइल बहुत बढ़िया है ଯିବାକୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ କିରଣ ଆମର ଚଷମା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ ପାଇଛନ୍ ନା କି କୁଢେଇଛନ୍ ପଡିଥିଲା ଆଉ ଆସିବା ସମୟରେ କୁଢେଇଛନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧ ବାସ୍ ତୁମ ପାଖ ଚଷମାର ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ ଦେଖୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ପାଇଛ ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ପାଇଛ ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କିଣି ଆଣିଥିଲା ସେଟା ଦିଟା ସେଟା ପାଇଛ ମାନେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ମୋ ସାଇଡରେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି କି ମିହିର ଆଉ କିସ କହିବ ନା ନା କିଛି ତ ଟିକେ କୁହ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଟା ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରବା ଆଉ ନା ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖିବ ପରେ ଦେଖିବା ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କିଛି ନାହିଁ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇ କହିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ସେଟା ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ବାସ୍ ଦେଖିବା ନା ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାଇଛନ୍ ଆମର କିରଣ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ ଆଉ ତା ଆଗରେ ମିହିର ପଳେଇଲେ ଆଉ ବାସ୍ କିରଣ ତାପରେ ସପନ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଜା ଆଉ ନାତିଆ ଆମର ଛିଡା ହେଇଛି ଆମେ ଆମର ପାଇଁ କେହି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ ଆଉ ଫେର ବି ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଗଲା ଦିଥର ଆସିବା ସମୟରେ ଦିଥର ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଗଲା ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଖୁସି ସପନ ମାନେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ଆଖାପାଖା ସବୁବେଳେ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଲା 300 ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଗଲା 3 ରୁ 4 ଥର ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଗଲାନି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ନାଇଟ୍ ନା ସଣ୍ଡେ ଟା ଫେର 3 4 ଟ୍ରାଫିକ ପଡିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ମେହଫିଲ ହୋଟେଲ ଆଉ ମେହଫିଲ ତ ଆଉ ଏଠି ଅର୍ଡର ବି କରିପାରିବ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ବି ଅର୍ଡର କରିଥିଲି 2-3 ଥର ଆଉ କିରଣ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପସନ୍ଦ ହଉନି ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖତେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ କହିଗଲେ ଭଲସେ ଉଠେଇଦେବ ଆଉ ତ ରାଜେଶ ସେମାନେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଏ ଆଜି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସାରବ ନା ନାଇଁ କହ ନା ଆଜି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସାରିଦେବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ମିହିର ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ଆମର କିଏ ଅଛି ବାସ୍ ଦେଖୁଛ ମୋର ବହୁତ ଫଟୋଟା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଆମର ଫଟୋ ଦେଖତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠିନି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଆଉ ଟିକେ ରାଜେଶ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପଚ୍ ନେଇଛନ୍ ବହୁତ ସ୍ମାଇଲ ଆଉ ଏଇଟା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ମିହିର ତୁମର ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ୍ ଟା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି କିରଣ କହିଲେ ମତେ ଆଉ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ସାଇଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସପନ ତାର ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛି ତୁ ବାଲ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ ସେଇଟା ତୁମର ମାଲ ହେଲା ମାଲ ରାଜେଶ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଏଇ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତୁମେ କହ ନା ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଆସୁଛ ହେଲେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ସପନ ପଡେ ତାଙ୍କ କିସ ପାନ ଗୁଟକା ନା କିସ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯିବା ଆମେ ଯିବାନି ଏଇଠି ଆମର ଅଜା ଏବେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜେଶ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଫଟୋ ଉଠେଇବ କାହାର ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବ ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଉନି ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଉନି ଦେଖ ରାଜେଶ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇ ଆଉ କାଠି ଯିବ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଏସଏଲଆର ଆଜି ଦେବାନି ଫଟୋ ଆଜି କାର ମୁଡ୍ ନେଇ ଫଟୋ ଏଇ ଆମର ଅଜା ସବୁବେଳେ ଡିଏସଏଲଆର ନେଇକି ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସପନ ବି ତା ମାନେ କିସ ଖାଇଦେଲା
ଆଉ ଏଠି କିରଣ ବାବୁ ଫଟୋ କେତେ ଉଠେଇଲ? ମାନେ ବହୁତ ଉଠେଇଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛ।